to my YouTube channel. This is Chubby Mama. Ooh la la. And for this video, anyway, birthday rin sa akong anak. Si Angel. Birthday rin sa akong anak ng si Angel. So, natuwa pa man siya. Natuwa pa siya. So, birthday rin niya. Napag-game mga simple lang kayo. Okay. Inigmata na niya. Inigmata na niya. Ako, ipablow sa iya. Magpablow ang katol niya. So, wato na nato siya. Mamamata. Okay. Good morning, di ay. I think it's 7 o'clock na in the morning. Tulog pa man siya. So, unya na igmata niya. See you later. Ni mata na. Happy. Uy, ni mata naman ang bata. Ni mata man ah. Uy, day mong cake. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Angel. How old are you? I'm 8 years old. Oh, 8 years old. So, sa may wish name mo? Sa may wish. Okay, yay! Happy birthday. Sa may misulti. Thank you. Oh, welcome. So, imo na. It's a rice. Okay. Happy birthday to you.